अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी बोल चाल किताब के ज़रिए से इंग्लिश बोलने की मशक और प्रैक्टिस के ताल्लुक से वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 111 मुख्तलिफ मौज़ूआत की मशक होनी है। ये उसी का अगला हिस्सा है। आप ज़रूर सुने और बोलने की मशक करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑफर बता दूं कि हमारी उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली नायाब किताब रहनुमाए अंग्रेजी की पहली जिल्द की मुकम्मल कीमत 360 रुपये इंडियन थी, लेकिन अभी ऑफर में ये सिर्फ और सिर्फ 330 रुपये में मिल रही है। डिलीवरी भी फ्री है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नंबर है 76 67 63 52 99। Please have some cake. Please have some cake. No, thank you. No, thank you. Just one piece. Just one piece. I cannot eat sweets. I cannot eat sweets. Why are you dieting? Why are you dieting? No, I have diabetes. No, I have diabetes. Oh, I am sorry. Oh, I am sorry. It is under control. It is under control. But I must be careful. But I must be careful. Do you take sugar in tea? Do you take sugar in tea? No, sugar-free please. No, sugar-free please. Can you eat fruit? Can you eat fruit? Yes, apples are fine. Yes, apples are fine. I have fresh apples. I have fresh apples. That would be perfect. That would be perfect. Health is wealth. Health is wealth. We must look after our body.
We must look after our body. It is a trust, aman, from Allah. It is a trust, aman, from Allah. Very true. Very true. ماشاءاللہ آج آپ نے انگریزی بولنے کی شاندار مشق کر لی ہے. اسی طرح روزانہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے ہماری کتاب رہنمائی انگریزی بول چال کی PDF فائل آج ہی حاصل کریں. صرف اور صرف 99 روپے میں فون پے یا گوگل پے کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نمبر 76 67 63 52 99 پر رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھیج کر فوراً اپنی کتاب جو ہے واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا گیا ہے, آپ چاہیں تو براہ راست بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.